21 years old. Ang trabaho ate? Kuan ra paninda. Paninda? Barbecue ang saging, pura, mangga. Asa kasagaran na puyo o nagtrabaho ka? Dira na sa balay. Katikat ka. Baka makabuhat o mga butang alang kung kaugalingon sama sa pagkaon, pinela o uban pang mga butang. Pwede mo kung nagpuhan. Nagagamit ka ba o sa imo makuha o ipanghatag mo kini sa uban? Nagagamit. Oi? Natag sa uban. 15 a matria daw? Kung magkinahanglan ng imong pamilya og mga butang o serbisyo, asa kasagaran mo palit og ngano? Mapalit sa gawas. Og ngano? Kay tubag. Pagkaon sa ila ha? Kana, sakto. Giunsa sa mga negosyo sa imong komunidad pagkuha sa imong materialis o mga rekurso aron makahimo og mga produkto. Mangumpra kay aron ibaligya. Perfect. Tipid baka og kwarta dinhi. Kung ko asa nimo ginatipid. Oh, gitipid. Asa na Para nai sa palit og pagkaon sa mga anak. nakapangutang na baka og kwarta para sa negosyo o personal na proyekto, giunsa kini nakatabang nimo? Wala ko nang utang. Ginagmarang puhunan. Nagbayad ka ba og buwis o contribution sa programa sa gobyerno? Giunsa kini nakaapekto nimo? O kuan wala ka nagkuan pod sa kuan sa programa kundi kaning gobyerno? Wala. Aduna ba yung mga serbisyo sa publiko sama sa dalan, eskwelahan, ospital nga imong ginagamit sa adlaw-adlaw nga nimo nga bulog-hapon? Wala. Nagpalit baka og mga produkto gikan sa laing nasod? Unsay mga produkto? Kasi mo napalit nga produkto nga nasa laing lugar? Wala ko. Nakabaligya ka na ba og mga exported na produkto ngadto sa gawas sa Pilipinas? Wala. Unsay mga higit sa ekonomiya nga imong na sinati sa adlaw-adlaw? Wala. Ginsa nimo pag dumala ang imong kita paggasto o pagtibigan? Akong gibudget ang paggasto. Nya kay sa imong opinion na ha, sa imong opinion unsa ang makapahimo sa ekonomiya? Sa imong opinion unsa ang makapahimo sa ekonomiya nga mas maayo para sa mga ordinaryong tao sama nimo? Mag-save ka sa gasto aron dili ka mag-isot. Thank you. Hello, gisulti ang imong ngalan, edad o trabaho. Good afternoon. Kaya ako day si Carol Dinglasa, but you can call me Kayi. Nya 23 years old. Nagbuyo ko sa Food House, Cebu City. Personally, I'm going to ask consultant ko din sa Barangay Kaputaw. But pero nag-extra ko kuan business ba? Like pamilyang siomay o mga lamaw, mga buko juice. Asa ka kasagaran na puyo o nagtrabaho ka? Dili ko kapuyo kaputaw. Nya kuan ko katrabaho ko kay ASCII Consultor. Ay baka makabuhat og mga butang alang sa imong kaugalingon sama sa pagkaon sa nina o uban pang mga butang. Of course, kay sa kudyo kagalingon dapat siya kang buhat. Dili ka pwede magpa-kuan sa mga family, sa mga mama, ginikan kay dako naman ka, need you mo yung irresponsibilidad mo kagalingon. Thank you.
nagagamit ka ba usab sa imong makuha o ipanghatag nimo kini sa uban? If dili na jud ako ma-use ang usa ka butang, kay ako jud siya ihatag. Kay sayang man sad kayo if dili na jud ma-use, mo siyang ilabay-labay. So napay mas kuan nimo magsunod nimo, imo jud siyang ihatag. Kung magkinahanglan ang imong pamilya og mga butang o serbisyo, asa kasagaran mo palit og ngano? Like butang na things sa kuan, mga appliances. Kuan sa if mag-need kay mga kuan kasagaran man jud ang needed sa balay, mga appliances is mga refrigerator, mga lutuanan like yung mga rice cooker or mga kuan buting ana. So mopalit jud ka sa kuan kung asa mo nga lugar, kung nga mga barato lang jud ayan ang kunag mga mahal kay dili sa biyatan butang nga mas siliko nga nabay uban nga dali maguba. So kana mga ngana. Giunsa sa mga negosyo sa imong komunidad pagkuha sa materialis o mga rekurso aron makahimo og mga produkto? So sa nakita sa inyo sa background na karon kay kanang wala man kaingon nga jud nga as ASK counselor nagkuan kog mga nag-negotiate ko og mga business like mga siomai. So ang kani nga siomai is dili jud ni sa ko own nga ako nahimo. So ang siomai is gikan jud ni sa siomai sa tisa. Kanang pangay mo ba ni ang pinakakuan ni ang pinaka known dito sa Cebu City nga lami or dagag mo palit ba niya kani mga buko juice is ako rin kay mo ani kay ang buko juice kay ako nakahimo ani unay sa mama. So ako lang siya buagi sunod siya o kana mga lamaw ana mura na. Nagtipid ba ka og kwarta per meal? Kung asa nimo kini ginatipid? Kay first of all ang kwarta jud is mo jud ay kinahanglan sa mga family financial mo sa mga first nga problem sa family. If nakay ka na mga kay ang kwarta dili jud nimo dapat nimo uskusikan. Ang kwarta is gi trabaho na gipanikamutan dili na ingon nga mo nakay kwarta imo day gasto nga isip mo magantag mga kanina. dapat ang kwarta is imo jud siyang kung nagmaayo nga kung unsay gamiton nga kinahanglan jud like sa family example pwede ra sila kuan og mga emergency kay if need kag na emergency og kuan kay mayuse mo imong kwarta. Pangutang na ba ka og kwarta para sa negosyo o personal nga proyekto? Giunsa kini nakatabang nimo? Wala jud ko kasuway og utang bisag sa mga loan or utang, wala jud. Ang kanang kwarta nga akong gigamit sa akong business is owner jud siya. Panarbaho sa ASK counselor, ang kwarta nga akong na dawat nga ASK honorarium kay ako lang gipalit og mga kuan para business ba. Wala jud ko sa utang. Okay. Aduna ba yung mga serbisyo sa publiko nga imong gigamit sa adlaw-adlaw nimo nga bulaton sa dalan, eskwelahan or ospital kay ako first I fresh graduate ko sa college. So ang mga kwarta nga sa public o sa SK counselor kay public ko man jud na siya. Ang kwarta nga sweldo na ko is ako jud nag-use ako kuan sa akong pagskwela kay sa college is dagko naman jud mga balyon nun. Ilabi na mga tuition, so mo jud na mga ilabi na sa balay nga mga bills mo jud na siya. Nagpalit ka ba og mga produkto gikan sa laing nasod? Unsa mga produkto? Wala ko ni palit og mga produkto like kanira mga siomai at sa libresa. Kasi dili ra Cebu. Pero wala ka na palit nga laing produkto like wala mi sa iyo laing butang like bago na dito. Nakabaligya ka na ba og mga exported nga produkto ngadto sa gawas sa Pilipinas? Wala pa jud. Pero kasagaran ang mga product nga mga bag is padala man dili palit. Padala ra bagit ka na igsoon sa akong papa, sagi ka sa gawas. Pero ikaw gaplano sa kan. Unsay mga hagit sa ekonomiya nga imong nasinati sa adlaw-adlaw?
Like what one? Like, yun sa nimo pag dumala ang imong kita, paggasto o pagtipid. Pag-save? Sa amin, yun sa nimo pagkuan. So, Spend like, gisave nimo ang imong income, ano. So ang pag-save sa money kay daghan siya kuan kanang lahi-lahi nga kuan. First is i-save na ko kay lagi kay dili ba ingon nga nabe emergency jud maabot yung family. So waka nag-spend na ko para ang money may-use ang emergency. So like, Nya- gitunga-tunga. gitong anak ko niya. Ang the rest is kanang kung unsa ang needed sa mga gamit sa mga balay or mga like mga foods, mga ingana o mga baryon nun nga kinahanglan sa mga igsoon kay napamasad ko yung mga igsoon nga nagswila pa. So most na ang use sa money nga ako spend sa yung mga visions o mora na. Sa imong opinion, unsa ang makapahimo sa ekonomiya nga mas maayo para sa mga ordinaryong tao sama nimo? Sa kuha lang is Opinion. same sa aqua is dapat lang jud ka kuan kanang dapat lang jud ka magpakatinuod kung unsa man jud ka dapat lang jud ka magpakatinuod ug usa pa is kanang dapat jud ka magpakatinuod ug usa pa sa economy kay isa economy lisod jud na siya dili ka dapat mo kanang sa taganay dili ka dapat mo kuan sa mga tao like kay kasi ako as ASK counselor ko kay dagan jud mig duties niya kasagaran sa mga tao ragud kay sa karon nga kuan kay dagan kay mga issue ragud nga bash sa mga laing-laing mga barangay. So nga ako ang amo is dapat lang siya magtinuod kung unsa ang kanang kinahanglan nga mabuhat sa mga ekonomiya. Dapat nimo nga true og kanang limpyo ang pagdagan nimo ana niya. Salamat kaayo, thank you. Nagpuyo o nagtrabaho ka? Alin na ko sa pagdulaw dito sa wala ko sa bahay. Usay ba ka makabuhat og mga butang alang sa imong kaugalingon sama sa pagkaon, sanina o uban pang mga butang? Nagagamit ka ba usab sa imong makuha o ipanghatag nimo kini sa uban? Kung magkinahanglan ang imong pamilya og mga butang o serbisyo, asa kasagaran mo palit og ngano? Sa tindahan. For only emergency. Giunsa sa mga negosyo sa imong komunidad pagkuha sa materials o mga rekurso aron makahimo og mga produkto? Kat. Nagtipid ba ka og kwarta per me? Kung oo, asa kini nimo gitipid? Oo, natipid ko kaya nakoy ganahan palitan ako lang mapalit. Nakapangutana na ba ka og kwarta para sa negosyo o balik kami? Nakapangutang na ba ka og kwarta sa negosyo o personal nga proyekto? Giunsa kini nakatabang nimo? Nagbayad ka ba og buwis o contribution sa programa sa gobyerno? Giunsa kini naka-epekto nimo? Aduna ba'y mga serbisyo sa publiko sama sa dalan, eskwelahan, ospital nga imong ginagamit sa adlaw-adlaw nimo nga buluhat ko? Wala na. Nagpalit ka ba og nagpalit ka ba og mga produkto gikan sa laing nasod? Unsa mga produkto? Skincare. Skincare. Asa nga skincare? Asa nga pala? Central sa Korea. Okay. Nakabaligya ka na ba og mga exported nga produkto nga to sa gawas sa Pilipinas? So wala pa ka na nakabaligya. Unsay mga hagit sa ekonomiya nga imong nasinati sa adlaw-adlaw? Pollution. Pollution. Unsay mga hagit sa ekonomiya, unsa ka mga hagit sa ekonomiya nga imong nasinati sa adlaw-adlaw, Wala.
Pollution din. Diyon sa nimo pag dumala ang imong kita pagkasto og kuan pagtipid. Dili gusto. So nagtipid yung ka like nakakwarta niya kung isukit. Dili na may gasto. Sa imong opinion na nimo. Unsa ang makapahimo sa ekonomiya nga mas maayo para sa ordinaryong tao sama nimo? Magtigom niya if you ever magasto man, una-una ang dito. Sige, salamat. Maurot na tao.